Okay, malipayong adlaw kanatong tanan, madyaw nga hinaat sa Ijohorot, mga taga-Butuan ug taga-Caraga Region. Sa ngalan sa atong ahensya, labi na gyud sa atong Regional Executive Director, Director Arlan M. Mangelen, ang Department of Agriculture naghatod niini nga kalihukan nga event para sa atong handog tampok nato sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Kay tungod karong adlaw, usa man gyud ka halandumon nga adlaw para sa atong presidente. Siya ang nagsaulog karon sa iyang ika-67th nga birthday. Busa isip handog nato kaniya ang DA nagpahigayon niining kadiwa ng Pangulo, highlighted by the selling of P20 rice. So muna yung gitawag nga BBM, Benting Bigas Meron Na. So kini nga event gipahigayon dili lang diri sa Butuan, no? Kundili tanan nga mga probinsya dinhi sa Caraga Region, apil na ang tanang probinsya sa tibuok nasod. This is a nationwide event, BBM P20. So kini handog namo ni siya sa Department of Agriculture, pinanguluhan ni Secretary Chu aron mahimong mabulukon og mapahatod nato, no, ang gihandom sa atong Pangulong Bongbong Marcos nga aduna nay tag 20 pesos ang kilo, matag kilo sa bugas. So kining adlaw amo lang gini i-dedicate para ni ana nga programa. So pila ka buok ang maka-avail for as long as naa pa ang supply. We estimated about 7,000 ka mga Caraganons nga pwede maka-avail karong adlaw sa P20. 1,000 ka mga katawhan kay tag 200 bags at 50 kilos man ang na-avail sa ahensya sa Department of Agriculture. Apil na pod ang mga LGUs. So tanan nga mga LGUs duna sab niini. So ako na lang isubayon tanan, no? Ang LGU sa Butuan duna sad sila mahitabo nga event karon actually simultaneous dito sa City Hall, Butuan City Hall, sa Agusan del Norte duna usab. Aduna sila center sa ilang mga serbisyo dito sa Cabadbaran City, but para niining particularly gyud sa P20 dunay mga selling of rice dito sa matag munisipyo. So doon na lagi allocate katong 200 gikuhaan lang ang mga gitagaan og allocation ang matag ang matag munisipyo. So aduna po dito sa Agusan del Sur, dito sa Provincial Learning Center, diha sa Patinay Government Center, then dito sa Surigao del Norte, dito sa ilang Kapitolyo Ground gihapon, and then sa Surigao del Sur sa Tandag City Gymnasium nga naa sa Tandag City, dito sa Province of Dinagat Islands, dito sa ilang provincial ground naa po dito. So mauna ang makalihukan ang mga event karon sa Department of Agriculture in coordination with the PLGUs sa atong mga mahal nga governor, kay ni suporta gyud sila. Ug pasalamat pud ko sa among mga partner nga naa dito sa probinsya, no, ang among mga APCO, Agricultural Program Coordinating Office, mga staff sa DA APCO, sila pud ang nagpahigayon niini. Kay dili man namo makaya ang tibuok region nga moadto mi tanan dito in just one day. So ang amad niya naka-focus lang mi dinhi sa atong opisina sa Capitol Compound. So ladies and gentlemen, mga Butuano, zari na kamo nganina sa ato Capitol ground sa DA aron maka-avail pud ta ani atong mga programa nga handog ng Pangulo P20 BBM. Thank you.